Kung mohatag mong ayuda sa mga nalinugan, ayaw pang hatag og sardinas. Pagdala mong tibuok na lechon, o sa kaldero nga humba, o sa kabalding apritada, embutido, 5 ka planggana, kana mga sosyal nga pagkaon, ay padaldalag sardinas kay kabuhion. Trending karon mga mariing ang sardinas nga adunay nagyaw-yaw. Kay ngano kunong sardinas ang ipakaon sa mga vlogger nga ilang giayuda sa nalinugan. Ay, dato ni, di matandag. Kwartahan ni. Kay di man mo kaog sardinas. Kaya yang ganahan, nga puslan mang muhatag og pagkaon, kana yung sosyalan. Iyagyong gikaminusan ang sardinas nga gipanghatag sa mga vlogger. Isip ayuda tabang sa mga nalinugan. Dili ko kabalo kung for content ning iya kay daghan na maputang nadunggan nakita nga content kabahin aning pagyaga-yaga kabahin sa sardinas. Pasikat ba ning iya tinud-anay kinasing-kasing ba kay wa puta kabalo nga basig dato ni siya. Pero para nako no, ang pagsulti manggod ingon ato kabahin sa sardinas nga nadawat niya gikan sa ayuda sa mga vlogger or kung kinsa pa man nga mga private individual nga ni share sa ilang blessings. Wrong timing kayo sa nga tanan. Oo, kay panahon ba ron sa kasakit, panahon ron sa tinabangay. Unya, naapaguta sa panahon sa kalisod sa atong nasod karon. Imagine na, miskag halos ta na nagkalisod na karon kay sa mga kontrobersya nga atong naatubang, sa kawala doon sa mga katawhan, sa kagamay sa sweldo sa mga vlogger, o kinsa pa man na sila, nangita og naningkamot, nangita og paagi nga mag-amot-amot, magtampo-tampo, kay para matabangan ang natayog sa linog. Maunang ang pagsulti sa ingon kabahin sa sardinas, kung lain tingali na nga adlaw, wala sa panahon sa sama karon, kakagulanan, murag di na ta mag-mind. Pero manggod, di ata tiliwala gyud sa kapait sa kapalaran karon, tiliwala sa kapait sa atong nahiaguman. Maunang mahimotang siya bag ungrateful siya sa nadawat niya nga ayuda. Simple raman, di man kinahanglang magyaw-yaw sa social media. Kung magpa-trending man, dili pod ingon na tuon kay masakitan baya pod ang nanaghatod sa mga ayuda. Masakitan baya pod ang nag-share sa ilang mga grasya. Kung dili ka gusto, kung wala ka ni angay, wala ka na anad, kay dato ka, social ka, simple ra. Ayaw dawata. Unya, ipahatag sa mas labing nanginahanglan. Na mas nanginahanglan sa ayuda. Kay kung para nimo, ang sardinas walay ayo, kay ganahan gud nimo nga ang kaon murag buffet, pang class nga restaurant, di na kinahanglang magyaw-yaw pa. Maghilom rata. Importante, naningkamot ang ubang tawo nga mopaabot og mga ayuda diha sa inyo. Kung wa ka nanginahanglan, naapay daghan kayong nanginahanglan. Munang maminaw ba ta, hilas kayo sa nga tanan. Kung unsa makakadato sa wala pay linog, basig kaning linog na makapapukaw nimo. Kakanang batasan nato dapat grateful ra gyud ta. Ginagko, ginagmay nga blessings nga atong madawat, dapat malipay gyud ta. Nya dapat ato gyung i-appreciate ang gibuhat sa uban aron lang makapaabot sa ilang atabang. Dili kay magtinahor ta aning social media, muratag si kinsa. Kung nagpa-trending manggani ka, sayop ang panahon nga nagpa-trending ka. Panahon ron sa kasakit o tinabangay. Ilaliman ka, layo kayang inyuha nga lugar. Dili joke, pero giadto, gipang tabangan mo. Dapat malipay na unta lamang mo. Unay ginaingon, kung inana nga klase nga batasan sa tawo, may pay na apil na laglamon sa yuta kaysa makapasakit sa daghan nga nag-effort para mutabang. Lagot ko. Munay makapatagamba, makapawala gana. Imagine ha, ang mga vlogger baya ang unang ni arangkada hatod sa ilang mga ayuda. Unya magingon ana pa, makawala gana sa mga vlogger. Unya iya ra bagong gi-specific nga mga vlogger, akanon ra minimog sardinas.
Sa gana siyang apritada. Unsa pa to yung ipangyaw-yaw sa social media. Kung dili ganahan simple ra ako usbon, ayaw dawata ihatag sa mas labing nang inahanglan para makapalipay pa ka sa uban kaysa magyaw-yaw ka. Jug si kinsa no. Unta kalamdagan ka, di ka kanon sa liki sa yuta. Ay, mga tao nga ungrateful, mga maring. Daghan ko di sila. Di god ni sila magpangabugto. Sakay po di isumpa anig hurim-hurim yam-yaman, dagway na ko nig dagkutan ko ni kandila. Ay, nagko. Di ko na to malikayan. Makaulbo og kaspa. Makapakutaw og kasing-kasing. Light. Tan ako ni mong palopian chop.